Okay, maayong buntag, mga iksod. Salamat kayo, no? Mapugnaw nga kabuntagon. So, muna ang kayo sa Ginoo ba, no? Fully air condition ta karon. Tibuok Island, Subantayan. So, pasalamat ha, kay nagyapon, naghatag og akong kay gayunan ng Ginoo nga ato siya masimba. Nakabantay mo diha sa ato ang giawit, ha? Sa katapusan nga linya, lumalabay kining akong kinabuhi ning yuta nga gipuy-an ko. Lumalabay. Napasabot, dili ta permanente diri. Wala na magbase sa atong panuigon, tungod kay tigulang na ta. Wala na magbase, kundili, doon natay kinutuban ang matag usa ka nato diri. Nayuban, di ra kaagtag tuig, nayuban agtag tuig, nay duha ka tuig, nay tulo ka tuig, bibiya na sila. Ang uban, may abot pug 100. 100 pud kapit. Pero kanatanan, lumalabay ra gihapon. Dili ta hangtod sa hangtod diri. Lumalabay ta ining atong kinabuhi. Kaning niyang kinabuhi ba? Pero ang tao, inumduman na to, naatay eternal nga part sa atong kinabuhi, mga atong kalag. Kung mayroon tag-eternal, immortal na siya, dili na siya mamatay, ang atong kalag. Nga buot, pasabot, nga muundan siya paglungtad ba? No, matayin na, kaya kamatayon, magod na sa atong una-una, nga undang na ginawa patay, wa na tadres kalibutan. No, pero ang atong kalag, dili na mawagtang. Ang kamatayon sa atong kalag, pasabot na nga nahimulag ta sa Ginoo. Unang kamatayon sa atong kalag. So ang gingon dili ta permanente diri sa kalibutan nga atong ipuyan. Munang gingon lagway mo ba to? Di ba? Kinahanglan aware kita kanunay ana. Baka kanang aware ka na nata kanunay ba nakakuanta nga adik ko madugay basig karon ra ko kutob. May naman si Pako alalila, di ba? Tinuod na siya. O ta kay balo. No? O ita kay balo mo na nga ang minsay diha, ang binta kung Kristohanon ka, kay doon na kay maayong padulungan kanunay. O kung Kristohanon ka ba, pagbiya ni mo, niining kalibutan ha, kung sa may gipag-describe sa Bible, mabiya ta sa atong lawas, makig-uban na si Ginoo. Kaya nung duba na ang versikulo, ha? Nana sa ikaduhang Korinto 5:8. Oh, 5:8 tarawa. Ikaduhang Korinto 5:8. Sa gisulti diha. Kinsay nakaabri palihog tagbasa bi? Ikaduhang Korinto 5:8. Kinsay nakaabri palihog tagbasa? Oh, sige, Catherine. Oh. Masaligon kayo. Sure na sure ba? Kanang masaligon kayo. Sure na sure. O, unsa ko no? Palabihon na to. Unsa man ang palabihon? Kay balot ang pulo nga palabihon. Kung papilion ka ba? Mukaon kag karni o ginamos. Palabihon ni mo litson, di ba? Palabihon ni mo kaysa ginamos. Una nga, palabihon sa ato patagaan ni mo dakong pagpili. No? Mas ganahan ka. Oh, di ba? So, ang gingon diha sa may palabihon. Ang sa may palabihon na to, ingon nga mga magtotoo sa Ginoo. Palabihon na to nga, ha? Mubiya taning luwas ha? O, makiguban sa Ginoo. Dili lang kay, kadang gingon pala, mubiya taning luwas ha, abot sa buta na, kanong sa amon na may tabo. O kinsa may mubiya sa atong lawas, nga kita may mubiya, ang kalag nga ipasabot. Kay tinuod nga kita, kanang atong kalag. Kani atong lawas, dili ni tinuod nga kita. Kay pag mubiya na kita, atong lawas na bilin, gilak-hilaka na diha sa ubang mga tao, itong tagtungod, ang atong kalagwa na diha, tuwa na sa Ginoo. Oh, di ba? Palabihon na to, namamiyatan ni lawas na dili lang kutob diha. Nga palabihon na to, mubiya na itong kalag ni lawas, dili lang, kay nga naman, anong palabihon to kay, pagbiya na to, pakiguban sa Ginoo. Ha? Ang ato ang kalagto na sa presensya sa Ginoo. O na,
mas nindot na. Mo nagiingon sa ni Apostol Pablo diha sa Filipos 1:23. Filipos sunod. Galacia naman dahil sunod sa kuan. Ikaduhang Korinto dahil Episo dahil Filipos 1:23. Unsay testimony gihapon ni Apostol Pablo. Unsa diha? 23. Apan kung buhi ako, makahimo ako 23 no. Nalibog gyud ako kuno say akong pilion. Buot ako nga mobiya ni ining kinabuhiya. Mobiya ining kinabuhiya. O makig-uban kang Kristo nga mas maayo alang kanako. Unsa kuno mas maayo alang kaniya? Nga makig-uban kang Kristo. Dili ka makapakig-uban kang Kristo kung nata aning lawasa. Oh, ang Ginoo naamo na siya nasa dapit, na siya sa atong kasing-kasing. Pero abot pa sabot diri kadtong mubiya na siya sa lawas. Tanawa. Mao na ang mga magtutuo sa Ginoo. Dili kadlukan ang kamatayon. Mabot manghina nato. Pero kung palagihon ta, mas may pa mubiya tanging lawasa. Pero dunay nakapugong ba? Naman diha sa 22 ingon man diha. Ha? Nasa 24. Apan tuod og alang kaninyo, labi pang maayo nga buhi ako. Oh. Para sa uban tao ang iyang pagpakabuhi, dili para sa iyang kaugalingon. Oh. Pero tungod og alang kaninyo, labing maayo buhi pa ko. Wala siya mag-apas ug unsay maayo niya. Kaya kita gusto ta mabuhi para man sa atong kaugalingon. Di ba? Lahi ang tao nga dedicated sa Ginoo. Nganong gusto ta mabuhi? Tungod para sa uban tao. Daghang patag sangyawan. Oh. Daghang patag sa mo na ang atong tumong nga daghang pa mga tao nga angay makadungog sa mga balita sa kaluwasan. Pero kung papilion ta, mas maayo to ta sa Ginoo. Ako personal, mas maayo to ako dito. No? Pero tungod og alang nga daghang pa mga tao nga sangyawan, magantos ta nga mabuhi ani kalibutan. Oh, magantos ta nga mabuhi kay dili beta wala ning kalibutan na, di biya kahayahay ning sa kalibutan. Alang tuson biya ni, pero tungod og alang nga napay mga kalag kinahanglan. Mo nang gusto to magpabilin diri sa kalibutan. Mo na ang motibo sa kinabuhing Kristiyano. No mo na nga. So nindot ang kinabuhing Kristiyano kay ngano man. Dili ra para aning kinabuhi ang ato pagkinabuhi. No, dili lang para sa kaugalingon, kun dili para sa uban. Kana tanan para sa kahimayaan sa Ginoo. Muna ang purpose. So kay moatras ta diha sa 20. Filipos 1:20 unsa may gisulti diha ni Apostol Pablo. 1:20. Ang dako kong tinguha og paglao mao nga dili gayod nako pakyason ang pagtuman sa akong katungdanan. Magmaisog hinuon ako sa tanang panahon labag dinagayod niining panahona. Aron ano man makapasidungog ako kang Kristo, buhi man ako o patay. So ang pinakatumong sa kinabuhi nato, buhi man tagpatay para makapasidungog ta sa Ginoo. Para makapasidungog ta. Kung sabot ko sa buta na, nganong maning kamot ta? Nganong gusto ta makahuman eskwela? Gusto na to nga mapasidunggan ang Ginoo. Nga dili na to kaya kung dili ta kahuman og eskwela. Makapasidungog man ta sa Ginoo sa kita kahuman og eskwela, pero na itong Ginoo na nga kung maabot na ko ni dahil na kong maabot nga mabuhat na ko mapasidunggan po ng Ginoo. Dili lang para sa atong kaugalingon. Para sa kahimayaan sa Ginoo. Munang purpose sa kinabuhi na to. Kuman kita nga naato naiya ni Kristo. So muna mga igsoon. So ato ta sa ato ang mensahe. Di ka to mensahe. Episo 5. Balik ta sa Episo 5. Ato ning humanon kaning 5 uno ngadto sa 20 no ato ning humanon karon kay para makaabanti na puta sa man kay diri man tagatuyok-tuyok pila na ka mga Domingo. So ato lang basahon
Ang 1 ngadto sa 2, 5, 1 ngadto sa 2, atong dunga nagbasa. Episo 5, 1 ngadto sa 2. Okay, nana, ready, basa. Sanggit kamo, minahal man nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga may sama kaniya. Magkinabuhi kamo diha sa gugma sa mga gihigugma kita ni Kristo. Gitugyan niya ang iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Magabuta Ginoo, salamat kay Lord. Anining dapitas kabuntagon makapadayon kami sa pagsimba kanimo Lord. Salamat Amahan nga kami imuha na. Kami imo na nga gihimong minahal nga mga anak. Mo hinungdan nga nagakalipay kami sa paggahin og panahon aron ikaw among simbahon sa iniusa nga paagi. Lord, nahibalo ka nga para sa amo. Usa kini ka paagi nga naggahin kami og oras pagsakripisyo nga simbahon ka sa iniusa nga paagi. Kinahibalo kami mo ni ang imong gusto Ginoo nga simbahon kanamo. Labi na ni ining nahunang adlaw sa semana ug niini nga kabuntagon kay mao kini ang makahuluganon kay Lord kay unang adlaw sa semana buntag pagayod gikahin namo among panahon ang among kusog tumong og tuyo nga simbahon kanamo. Salamat Ginoo sa tinguha nga imong gibutang sa among kasing-kasing. Dili kini tawhanon namong kabubuton kundi imo kaning gusto Ginoo. Ikaw ang naghimo namo aning ganahan kami pagsimba kanimo tungod sa balang espiritu nga niya kanamo. Usa tabangi kami sa among pagpadayon na magpapalandong sa imong pulong ug liguna tudloy kami aron sa pagbulag-bulag namo gikan ning maong dapit magakainit ug dugang ang among kasing-kasing sa pag-alagad kanimo Lord ingon nga imong pinalangga nga mga anak. O among giampo karon ining higayuna si Brad Janjan wala siya kauban namo tungod kay ana siya sayahang di maayong pamatyag siya panlawas. Taas siya BP, kalipong-lipong siya Ginoo. Lord, ikapas siya. Lagay siya kaalam, pamaagi, pagkatiman sa iyang panlawas. Labaw sa tanan, Lord, ipakita kaniya ang imong gamhanang mga kamot, kay bilungang pamaagi, sa pag-ayaw kaniya, Lord. Itugot Ginoo, nga tungod ining sitwasyon na karon maligo ng iyang pagsasalig diya kanimo Ginoo. Ug ang iyang pamilya, Lord, maligon diya kanimo. Naibalo kami Ginoo, ikaw na nanimo ang tanang maayong katuyuan alang kanamo mga panghitabo imong gitugot aduna kay maayong plano kini Ginoo para sa imong kaymayan ug para sa among kaayuhan. Usa masaligon ako Lord, ikaw nagakontrol ding tanan. Takos ka mo dawat sa mga pagdaig pagpasalamat kay Dios ka nga labing gamhanan. Walay dili nimo kaya buhaton. Pero aduna kay maayong katuyuan namo. Gusto nimo Ginoo nga kami makapahimaya kanimo aron mas mapahimoslan namo ang mga kaayo nga imong giplano sa matag usa ka kaayuhan. Sa dalaygon ka Ginoo ni kabuntagon, panalangin ni among panagtigom, among giampo ang among mga kaubanan, wala na mo ikauban karon, ikaw may nasayon sa ilang mga kinabuhi. Pasabta sila Ginoo sa importansya sa pagsimba kanimo sa iniusa nga paagi. Kini usa ka buluhaton nga pinakadabis namo nga ika-offer kanimo samtang kami buhi pa. Kini ako mga pag-ampog pasalamat kaya lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So muna, dili na to ikalimtan nga kita minahal nga mga anak sa Ginoo. Dili na to ikalimtan ngano kanus sa kita nahimong iyang minahal nga mga anak. Dili na to kalimtan nga gihimong taniyang minahal nga mga anak dili tungod kay buotan ta. No atong tan-awon review na to pagbalik unsa ang kinabuhi kaniadto niining mga tawhana sa wala pa sila mahimong Kristohanon. Atong aninahon sa atong kaugalingon, susama usab kita kanila. Atong tanahon, no? Di ba gisulti diri, sanglit kamo minahal man nga mga anak sa Dios. O atong lang taon ng ilang kinabuhi kaniadto. So atong reviewon diya sa kapitulo 2, bersikulo 1 ngadto sa 3. Kaniadto unsa kuno? Patay kamo tungod sa inyong pagkadautan o pagka makasasala. Gisunod ninyo ang dautang pagkinabuhi sa kalibutan o ang mga pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga mo'y nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Kaniadto kitang tanan sama kanila
nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon ug sa mga pangandoy sa atong lawas ug una-una busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligut-gutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. Mao ni ang taga-Episo nga nahimong minahal nga mga anak sa Ginoo. Unsa kuno ilang kinabuhi kaniadto? O pareha sa ato Unsa kuno? Tanawa, patay tungod sa pagka-dautan o pagka-makasasala. Unsa may ilang gibuhat? Gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan. Ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan gisunod nila. Mao man sab na ang ato. Unsa man? Gibaliwala nato ang Dios sa atong kinabuhi. Di ba? Imagine sa una. Kanus ka sa una sa wa pa ka diha sa Ginoo. Doon na ba sa mga katuigan o sa katuig sa imong kinabuhi? Nabagyo kay matinud-anon nga paghandom sa Dios sa imong kinabuhi nga Ginoo gusto ko nga malipay ka sa akong kinabuhi. Salamat jud kay Ginoo ikaw nagatiman ako. Naba kay paghandom ana kadiadto sa una nga wa pa ka diha sa Ginoo. Una mayo. Wala. Di ba? Wala kita ni ana. Gisunod na to ang daotang pagkinabuhi nining kalibutan. Dili bot sabton nga tanang binuang atong gisunod kundi gisunod na to pinaagi sa pagkinabuhi nga wala na to i-consider ang Ginoo. Siguro kung yan kay ta, munarbaho. Kung yan ta may eskwela pero wala ta to ginauna nga kini para sa mayaan sa Ginoo. Mao na ang pagbuhat sa tanang tao nga wala mo tuo sa Ginoo dili Kristiyanon. Naningkamot siya para sa iyang material nga mga pangandoy sa unahan. Wala di gamay nga hunahuna nga mahimaya ang Ginoo. Muna, tungod ana, nahimutang dulumtanan diya sa Ginoo. Kaya wala na to, yung tagay gamay luna ang Ginoo kung kinabuhi. Siguro mo simbatag panagsa o kada Domingo, pero sa may purpose ana, aron ta maka-earn og favor sa Ginoo, dili, di ba? Di man kita maka-earn og gamay pabor sa Ginoo tungod sa atong paningkamot kaya pagka makasasala, mo man ay nag-ulang ka nato. Ang pag-describe niya sa Colosas 1:21 nga nakasala na bisan sa una-una, mo nang nahimot ang kaaway sa Dios. Bisan sa una-una. Siguro paglantaw sa atong mga isig katao, buutan kay ta, magyatagon kay ta, matinahuron kay ta. Pero doon na tayo una-una nga dautan, tungod ang una-una ni mo nga dautan, nahimo ka ng kaaway sa Dios. O nga, gisunod na to ang daotang pagkinabuhi ni kalibutan mga tao nga wala mo sa Dios. O nga, wala ta kabantay nga sa atong pagbuhat sa ingon, unsa kuno diha? Gisunod na to ang diha sa bersikulo 2, ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. So, pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Nganong maingon ta nga ang yawa ni? Kay ngano man naisumpay sa unahan. Ngano man kanang nga ang pangulo sa kagamhanan diha sa kawanangan, mao na ang espiritu nga maoy nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Silang nagmando sa mga tao nga misupil sa Dios. Kanang pulong nga misupil sa Dios, dili lang na nato una-unaon nga nagdala sila mga armas pangita nilang Dios kay pusilon nila. Nagdala sila mga inagiban aron makig-away sila sa dili nabot sa botana. Misupil sa Dios, buto sabot gibalawala ang Dios sa ilang kinabuhi. Ang tanan nilang naangkon, gituhan nila nga tungod sa ilang mga pagpaningkamot. Kung nangisda sila, nagtuo sila nga naka-jackpot lang sila sa ilang pagpaningkamot. Wala nila huna-una nga kanang isda nilang nakuha, gikan kana sa Ginoo. Muna nga misupil sa Dios. Kay nga naman, mura lang silang nangawat og mangga diha ba? Wala ba hibalo nga dunay kag iyang mangga nga ilang gikuha. Di ba? Ingon anak kita. Giginhawa na itong hangin, wala ta kay balong ang Diyos gahatag na. Di ba? Isa na kapaagi sa pagsupil sa Ginoo. Pero taliwala na tanan, gimahal kita sa Ginoo. Gimahal, gipadadaan kitag magsasangyaw, gipadadaan kitag magwawali. Munang nahitabo sa ila, pamatas ka gamay sa 1:13. Episo 1:13. O mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga minsay sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan, mituo kamo kang Kristo, busa gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timan nga kamo iyan. Unsa kuno? Nakadungog sila sa minsay sa maayong balita nga naghatag og kaluwasan. Nganong nakadungog? Nganong nakadungog man? Naay gipadala sa Ginoo nga musangyaw sa ila.
Dunay mga tao nga misakripisyo sa ilang panahon, migahin og mga oras sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo aron ang mga katawhan makadungog. Og isa sila sa nakadungog, og mituo sila. Kay dili man tanan nakadungog mituo. Di ba? Diyan na ito makikita ang importante sa pagsangyaw. Kay kung may magsangyaw, ay makadungog. Oh, unya ang pagsangyaw sa insakto. Sa maayong balita nga naghatag kaluwasan. Kay daghang gasangyaw karon nga dili ang maayong balita gisangyaw. Dili si Kristo. Dili ang kamatayan ni Kristo ang ilang gisangyaw nga mao lamang ang bugtong paagi aron maluwas ang tao. Daghang gasangyaw karon nga maningkamot ka, magpamimbro ka sa relihiyon aron ka maluwas. Daghang gisangyaw ana. Ug daghan pod ang mituo ana. Oh. Muna ana. Muna nga ang mga katawhan karon bombarded sila kay sa mga impormasyon. Ug nahibaluta nga isa ra gyud ang paagi aron maluwas ang tao. Pinaagi gyud ni Ginoong Kristo mo nang magpugit og sangyaw. Kay gadaghang gasangyaw nga dili mao. Wala man tay katungod pagbadlong nila. Ila man ang kagawasan. It's either sa publiko, it's either sa social media, sa television, sa radyo, ila na kagawasan. Kaya natay freedom diri sa ato. Wa tay katungod mo badlong sa uban. Natay freedom pagsangyaw po nato sa insakto. Muna nga atong ibuhat gisangyaw nato. Gikan sa mga kabataan ngadto sa labing tiguang ang maayong balita sa kaluwasan. Kay ngano man bisag bata pa na duna na nay kalag. Kinahanglan na silang kaluwasan. Munang naa. Kung dili mamati ang mga dagko, ang mga bata mamati. Ito mo na ato ipasabot. Ila-ila ginato kinsa si Kristo kung saan nabuhat ni Kristo. Kaya maura na bugtong paagi, makaangkon sila sa kaluwasan. Sa diya nga mutuo sila, matud pa diri, gipatikan sila sa Dios pinaagis paghatag sa Espiritu Santo. Timaan na sila, iya na sa Ginoo. Tiba na ha? Timaan nga sila iya na sa Ginoo pinaagis paghatag sa Espiritu Santo. Iya na sa Ginoo. Pag abot diri sa 5, minahal ng mga anak sa Ginoo. Di ba 5 no? Oh. Mo ni mga tawhana ang nasangyawan og mituo. Nahimo silang minahal nga anak sa Ginoo. Mo na ikaw. Kung ikaw mituo ka ni Ginoong Kristo una-una, sultihin mong kaugalingon, ako minahal na kong anak sa Ginoo. Unsay akong buhaton? Para sa Diyos nga nagmahal nako. Wala atong nauna-on. Unsay akong buhaton? Ginoo tudloy ko. Unsay akong buhaton? Nga ikaw nagmahal man ako. Oh, mo nang na dapat nato una-unaon. Pero gisulti diri sa ubos. Sanglit, di ba? Tanawa, Episo 5. Gitudlo ang taon sa angay nato buhaton. Oh. Di lang kinanglan mangayo pata. Oh. Sanglit kamo minahal man nga mga anak sa Dios, paningkamot gayud kamo nga may sama kaniya. So puintag maningkamot kamo nga may sama kaniya, kung mo ibutang sa atong una-una, murag broad kayo dili specific, di ba? Unsa may buhaton ani? Oh, naa sa ubos. Nagkadetalye. Tanawa ha? Oh, unsa may giswada? Magkinabuhi kamo diha sa unsa kuno aron sama ta sa iya? Diha sa gugma. Gugma timan ni. Oh, tingna imong tapad, oy. Magkinabuhi ka diha sa gugma. Magkinabuhi ka diha sa gugma. Unsa ang pagkinabuhi diha sa gugma? Diha sa ubos. Kinsa atong example? Kinsa ang atong lantawon? Basihanan sa pagkinabuhi sa gugma kay dili lang bisag kinsa tawo atong lantawon. Diha kang Kristo tanawa ha. Magkinabuhi kamo diha sa gugma sa mga gigugma kita ni Kristo ug mitugyan sa iyang kinabuhi alang kanato sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimot sa Dios. So ang atong imaginon sa diha nga unsa man paagi nga gipakita ni Ginoong Hesus ang atiyang gugma nato kadtong nagpakamatay siya sa cross sa Kalbaryo para kanato. Diba? Oh, na. Mo na gusto sa Ginoo sa atong pagkinabuhi. Dili para sa atong kaugalingon. Para sa uban. Oh, kita ninyo ha? Kung magkinabuhi ta para sa uban, ang Ginoo bahala sa ato. Oh, siya bahala sa ato kay mo man iyang gikuan. Tanawa. Nasi practical nga may instruction sa ubos. Nasi practical nga may instruction. So dili broad kayo. Unsa man ang pagpakita nato sa paghigugma sa uban sa mga si Kristo. Dili kinahanglan nga magpareha ta ni Kristo magpalansang sa cross. So dili tanawa sa ubos. Ato ta sa 3, sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayo igdongog nga adunay sa lawayong pakighilawas
o kahugaw o kapog diha kaninyo. Oh. Unsa kuno pagpaagis, pagpakita nga gihiguman nato ang atong isig katao, mag-set kita og good example ngadto kanila. Good example. So, saan sang paagi? Unsa may common nga mga practices karon nga gidawat sa katilingban abi nato sakto na. Unsa man ron ang dako kayo nga isyu nga gibuhat sa mga katawhan. Kaning unsay gisulti diri kaning mahugaw sa wayong pakikilawas. Kay baruta pakikilawas mo nang pakig 6, no? Nagbuhaton lang, gitugot lang sa Ginoo sa magtiayon. Katong tao nga kasado, babae, lalaki. Ang salawayong pakikilawas, ikaw nakikilawas kad sa dili nimo asawa. Babala man ka o asawa man ka, nakikilawas ka sa dili nimo asawa. Minyo na ka, kikilawas ka og dalaga, di nimo asawa, kikilawas kag minyo pod nga laing babae o laing lalaki. Mahugaw pakikilawas. Una siya. Kay naay dili mahugaw nga pakikilawas katong magtiayon. O ka dili pa mo minyo ulitaw mo og dalaga tanan nag-6 na mo, mahugaw na nga pakikilawas dili pala gitugot sa Ginoo. Common ka na nga practice karon diri sa atong nasod. Sa una sa lain pa ng nasod karon diri sa atua. Bisag diri sa atua ang lungsod sa Bantayan. So kung ikaw Kristohano na, refrain na ka ana, dili na ka mobuhat ana. Tungod man, minahal na kang anak sa Ginoo, gusto ka mahimo nga maing example sa mga katawhan diya sa imong gipuyan kay mao nay pagpakita nga gihigugma nimo sila. Gatudlo ka sa ilaha, dili pinaagi sa pulong, kundi pinaagi sa imong pagkinabuhi. Di ba? Munang pagpakita sa paghigugma. Then, isa diri, kahugaw, di ba? Kusa man ang kahugaw. Kung dili lang na, kaya naghugaw-hugaw ka sa lapo, kung dili, sa una-una usay, mahugaw tag una-una. Bantayan na to na, importante na siya kaysa kahugaw sa itong una-una, diha na muguwa dayon sa atong baba pagpanulti. Pay mo na tang bad example. Di ba? Tanay mga action nga dili maayo, gikan na sa una-una. So, ang kahugaw, importante kaya na, kaya naapa na sa atong una-una. Dili lang na kinahugaw, higo-higo ka diha. Way labay mo sa inaw, sapatos ni mo, dili na mo, nana sa atong pinakasuluran. Bantayan na to. Bantayan na to na. So, ang kahugaw, di ba? Nana sa atong una-una, kahugawan. O kahakog. Diha kaninyo. Kahakog. Kung may kahakog, dili lang ni nagisgot ang kwarta. Dili lang ni nagisgot sa mga material ng butang. Kahakog. Buta sabot. Andam ka mo sakripisyo sa imong panahon. Nagitawag og time is gold, di ba? Panahon para sa pagtudlo sa uban. Ingnan na si Ginoong Kristo, biyaris kalibutan gibihaan niya iyang trono sa langit. Aron lang paghatag og panahon kanato nga mga tao. Muna nga, ang pagtudlo nimo sa kabataan, di ka katudlo kung di ka mahatag og panahon. Di ba? Di ka katudlo, di ka mahatag panahon. Kapoy na kayo, kay gibunog ni mo imong lawas ng gabi, tanaw-tanaw, sa lidag, video, sa diya, nga wala pulos. May nga nang mapuslanon. No? Kapog na, di nagkakahatag o gamay panahon para sa uban. Ang worst niya, kung imo ng anak, wala kay panahon para sa imong anak. Wala kay panahon para sa imong asawa, wala kay panahon para sa imong bana. Kahakog ka na, isod. So, nag-sit kag bad example kung di ka muhatag anak. Wala panahon, wala pasabot nga ihatag nimo tanang panahon. Ayuhon nimo budget nimo panahon. Mao na diri sa bersikulo 16. Ayuha paggamit ang inyong panahon. Kay dautan kining mga adlaw. Daghang tentasyon. Ayuha na to paggamit ang atong panahon. Tanaw na ang kakog. Nganong ato nang likayan? Hinumdumi nga mahal kang anak sa Ginoo. Nananimo tanang pabor sa Dios. Nanatanan saad niya para sa imo. Unsa pa may imong pangandoyon. Unsa pa man. Di ba? Nagpasalig ang Ginoo. Muna nga, doon na yun tayo panahon nga, maguna-una para sa uban. Kaya nga, ang Ginoo, gauna-una na para sa ato kanunay. Muna ibutang natos itong nauna. Grabe ang Ginoo. Minahal ka nga anak sa Ginoo. Ug mahal ka niyang anak, makaapod siya, mapasandaan ka. Dili yun. Dili. Muna nga yun siya. Magmaawaton ka mo. Kisa itong awaton.
si Kristo. Maningkamot kita nga masama kang Kristo. Maningkamot mo sabot natin effort ba? Pero ang Ginoo maghatag na itong kusog, maghatag grasya. Buto sabot kita mo pili, kita mo desisyon. Paglakaw ni mo dito, kay mo tudlo ka sa mga bata, ikaw may mo desisyon na. Pagi ko, kapoy ko, yan pala bihon mo na. Di ba? Oh, desisyon ka na. Anong ibuhat ni mo na? Ano man na? Tungod kay, gusto ka mo awat ni Kristo. Bibiyaan niya tanang comfort niya sa langit. Ngari sa kalibutan. Ibiyay-biyay, gitamay. Bisan taliwala nga tabangan niya mga katauhan. Maunaan. Di ba? Sa diya, nga hapit na sa ilansan sa krus, gibiyaan na siya sa mga katauhan nga minanot sa iya. Nagpabili na lang niya ang iyang mga tinunan. Sa diya, gilansan siya sa krus, nagkatibulag na ganito niyang tinunan. Oh. Di ba? So, kana, siya ang atong example. Ang atong pagsunod sa Ginoo dili tungod kay damo ta. No? Dili tungod kay daghang may abiba sa atong pagsagod, dili tungod na isunod ta sa Ginoo tungod kay higugma ta niya. Wala magbasig na bay tao nga miupod nato ana. Mahalag walay moupod nato basta ang atong gilantaw gigugma ko nimo Ginoo mo nimo buhat ko ani. Una na. So grabe ang Kristohanong kinabuhi mga igsoon. Puno kita sa gugma sa Ginoo dapat na anas tong nauna kanay. Minahal ta niya nga mga anak. Manang ingon diri nga ayaw ka mo patunto, di ba? Bisan kinsa nga pinaagi sa mga pulong nga mga binuang kay tungod niini mahiagom sa kapungot sa Dios ang mosupil kaniya. Dili ta patunto sa mga dili magtotoo. Diskaridon man ka ana. Diskaridon nga simba man mo diha. Di ba mo na sila o sila kay balo nga dati relasyon sa Ginoo ba? O mo na sila relasyon sa Ginoo, dili sila kasabot. No? Para sila kay balo ba? Na ayaw mo patuntuan mo ta, kay mamatay na sila, ma-impyerno na sila. Kaya wala man sila Kristo, sila kinabuhi. Kita na pasaylo man ta, anak man ka sa Ginoo. No? Munang nani, ibalo ta sa gibuhat, makalipay ni sa Ginoo. Oh. Dili ta patuntuan ang mga tao nga way Ginoo. Ang ilang tao kanirang kinabuhi Di ba? Oh. Di ba daghang mo tunto na to? Pero kaya balo tayo sakto akong gibuhat. Mana na Bosa, unsa man ano? Dili kayo gayon ninyo kini mga tawhana. Ayag nunot sa ila. Palayo man kanila sa Ginoo. Ikaw may dapat modala nila ngadto sa Ginoo kay kaayuhan man na nila. Kung ikaw ang mununot nila, di na nimo sila madala. Sa paman pagdala nimo, wa na mga hinunot ka naman sa ikaw na dala naman nila. Di ba? Oh. Likay. Puto sabot nga ayaw sunod sa ilang gibuhat. Ayaw sila dumti. No? Imo gyapon silang tagagmay patagad, imo gyapon sila higugmaon, sultian gyapon nila ipakita nimo ang imong paghigugma sa ila pero ayaw nunti ang dili insakto nila gibuhat o gisulti. Ayaw sila sunda. Kay ngano man ikaw ni nadala nila. Di ba? Ikaw rin nadala. Ang atong tuyos pagbuhat ana para malipay ang Ginoo o madala sila diha sa Ginoo para makaangkon sila sa kaluwasan, mahimo po silang anak sa Ginoo. Minahal po nga anak sila sa Ginoo. Muni atong tuyo, kayron ini kamatay nila dili sila maimpierno. Kaya sigurado man yung impierno. Kay nakasala man sila batok sa Ginoo. Kung dili nila maangkon ang kapasayloan. Abi dagway nila og napay chance di sila maimpierno kundi sila mosalig ni Kristo. Wala gayo chance. Wala gayo chance nga ang tao makalikay sa impyerno kung dili mosalig ni Kristo. Kay mianhi na magani si Kristo sa kalibutan nagpakamatay sa krus kay way laing paagi nga malikay ang tao ngadto sa pagkasinilutan gawas kun motuo ni Kristo. Muna na. So ang dili nato pagsunod sila, wala na pasabot nga gikasilagan nato sila. Isa na kapakita, magpakita to gigugma nato sila nga gusto nato sila nga moduol sa Ginoo. Kay kung ato silang nunot-nunutan silang gusto, pasabot na awa nato sila gihugma. Pasabot na ang gipalayo nato sila sa Ginoo. Kung ato silang nunot-nunutan sa mga dili mao nila nga mga istorya. Muna nga ingon diri, ibutyag, isulti. Na kung ako kang nuntan, dili malipay ang Ginoo. Na diri sa ubos, di ba? Ayaw ka mo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangit-ngit. Hinon, ibutyag kini.
Ipahibalo nga dili na maayo. Dili makalipay ang Ginoo, dili malipay ang Ginoo ana. Oh. Ipahibalo na nimo. Sa may gugmaon nga paagi. Oh, di ba? Nung ayog ligo, ayog simba, mga ligo ta. Ipahibalo na nimo nga dili na makalipay sa Ginoo. Oh. Kay karong adlaw, muni among gitinguha nga maghiusa mi aron pagsimba sa Ginoo. Kay gusto ang Ginoo simbahon siya sa iniusa nga paagi, ipasabot imo na. Kay sa atong paghiusa diri nga ligo ta nga panahon sa ting simba, wa malipay ang Ginoo na. Ibutyag na to ba? Ibutyag. Ipahibalo aron makahibalo sila. Di ba? Unang pagbutyag dili kay imo silang insulto-insultoon. Oh. Kaya tiltalon ka sa imong uyab. Bata niya na. Uy, dili na, makasala, tana. Oh. Manintal na, mga lalaki, ubang po mga babae, manintal po sa mga lalaki. Mga parang ayo, dili na, ayo. Dili malipay ang Ginoo. Bawal na, premarital sex. Sala na siya. Muna gitawag o singalan na. Isa, adultery ang usa, so titerm na term sana. Ang ato na ipebal, sala na siya. Sala ba? Nindot pa ni. Bisa nagnindot sala na. O, ipebal na ito sa ina. Kaya bini mo, mga kabatunan ko, well informed na ang mga butaka tungkol sa social media. Makita nila dito ba? O, unya, ganahan man ang atong lawas ana. Pero kung ikaw, Kristoano ka, imo ginaisulti. Ganahan magita ana, pero dili malitay Ginoo. Ay, sana kapag butyag. Sana kapag butyag. Oh, unang nagpakamatay ba si Kristo tungod anak nga sala. Oh, diyan mo na, isulti na nimo. Mga igsoon, tungod gano'n ato ni Baton, tungod kay mahal tang anak sa Ginoo. Gusto ta mo awat ni Kristo, kay gigong man nato ato isig katao. Di na sila paundayunan sa buhat nga dautan. Gusto na to ila salbaron, ana. Kung mununot ka, gisalbar nimo, gidulok nimo. Di ba? Nadaot pa imong testimonyo, wala pa malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Muna atong batayan mga igsoon tungod kay mahal tang anak sa Ginoo. No? Mana diya. So, sa pag-isulti niya diri. Pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. No, tanan dili na sulagma tanan. Gimatngonan na to na. Buat dagan pa kay diri no. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alamat, kundi sama sa mga magialamon. Oh. Kay balo kasi imong gibuhat nga kini makalipay sa Ginoo. Di lang kay pataka kag buhat kutob sa imong gusto. Di lang kay mobuhat kana kay gusto sa imong isig katawo. Kung nagkinabuhi ka sa malamon, gilantaw gini mo sa makalipay sa Ginoo. Muna diha. Busa ayaw kamo pagpakabuang. Paning kamuti, hinoon gayud nga masabtan ninyo ang kabubuton sa Ginoo. So muna atong naon-naon. Timbang-timbangon kanunay gusto ba nimo ni Lord? No? Munang pagtimbang-timbang pag una-una kanunay sa kabubuton sa Ginoo. Mahibaw nato. Then sa 18 ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo. O di ba? Pagkahubog-hubog, makadaot sa atong lawas, makadaot sa atong testimonyo. Unsa pa? Unsa po ang tubuhaton? Tinguhaon ninyo ang mga mapuno kamo sa espiritu. Mapuno kita sa espiritu. Oh. So unsa may buot pasabot? Mapuno ta sa espiritu. Buhaton na to kanunay ang gusto sa Ginoo. Munang magbasa ta kanunay siyang pulong, kay di na ito mabawi sa iyang ipaggusto buhat. Mabawa na to sa atong likayan. Una natay developon jud nato kanunay ang personal devotional life. Mamalandong ta sa Ginoo sa iyang kaayo o mamalandong taon sa makalipay kanunay sa iya. Unang magbasa ta siyang pulong. Diyan nagtuon siya niini adlaw o gabi. Di ba? Adlaw o gabi. Aron mahibawa na to unsa ang angay na to buhaton. Unsa pa? No. Sa inyong pagsultihan ay gamitan ninyo ang mga salmo, ang mga himno, o ang mga balaang awit. So, muna amot sabot diri sa diya nga magkatapok kita, mag-awit ta, mag-istorya ta, nga makalipay sa Ginoo. Dili magtabi-tabi o mga libak-libak. Magsulti ta, kung sa'y nahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi karon, ana, kayon mag-awit. Di ba kay kasagara magtapok-tapok ang mga tao, mag-istorya ang gira. Kaya imagine mo na birthday, tapok, istorya, mga binotbot, kinambog, uban sa ilang mga kaaging umaayo, di ba? O labi na nakauli mo na isulti niya mga kasinatian. Nindot na siya, naanad na din magkanta, magudyaka diya sa inom-inom,
Pero kung Kristohanon ta, mag-sharing gyapon ta sa nabuhat sa Ginoo sa kinabuhi. O, mag-awid na ta sa mga alawiton nga makalipay sa Ginoo. Dili na tong kanta nga mga maksurba nung sa diha nga mga kanta para na sa Ginoo. Kay gusto ang Ginoo na. Gusto siya awitan. Bisag dili ta maay kay tingog. Gusto siya awitan sa kinasing-kasing. Muna ang angay buhaton. Dako kay ng testimonyo. Muna nga ang mga Kristohanon angay gina mag-fellowship kanunay ba? Dili lang kay matag Domingo sa kaoras maghuli din dili lang. Lagi mga panahon dapat magtigom ta, mag-fellowship, dahil kaon-kaon, mga piya na ba? Mag-istorya sa kaay sa Ginoo, mag-ampo, mo man ay gusto sa Ginoo. No? Mo man ang gusto sa Ginoo, mo nang ginabuhat sa mga Kristohanon kaniadto. Dili lang kay matag Domingo ra magtagbo. Dili lang ana. Magtuon mag-usas pagtuod sa pulong mo ning gingon diri. Mag-usa kanunay, di ba? O, ug sa inyong pagsultihanay, gamitan ninyo ang mga salmo. So, sa pagsultihan ay nagpasabot nga dili, walang ka mag-inusaran, ani sa fellowship ba? Istorya-istorya mo, nagtapok mo. Gamito ang mga salmo, no? Mag-awit, ug daygan ninyo ang Ginoo sa kinasing-kasing gayon. No? Muna, sa matagtapok na to, daygo na to ang Ginoo. Dili lang kay nagtapok ta karon nga Domingo nanimba ta bisag unsa nga pa nagtapok. Fellowship importante na siya. No? Kay ingon nga mga magtotoo sa Ginoo do na tay mga plano nga buhaton. Unsa may atong buhaton para masangyaw nato ning pulong sa Ginoo di atong dapit. Mo na isa sa mga isgutan sa pagtapok-tapok. Unsa may mga gikinahanglan atong andamon. O ana na. Di ba? Kay aron ato silang marisal masangyawan nato sila sa Ginoo dito. Aron sab sila makahibalo sa kaluwasan. Yung anak na mga igsuon, no? Kaya minsan sa gahulat tas pagbalik sa Ginoo. Muna diya. Muna ingon siya din sa 20 sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, magpasalamati ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang utang. Pasalamatan. So, muna itong una-unaon kanunay nga dapat magmapasalamaton ta. No, tanawa ko no, basahon to balik. Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo, pasalamatin ninyo kanunay ang Dios nga Amahan tungod sa tanang utang. Tanang pasalamatan nato kanunay ang Ginoo. Nga naman, minahal ta niya ang anak. Dili ginato na kalimtan. Lord, salamat ngayon mo na kong minahal ng anak. Diba? Di na ito ibulag sa tungon na tungod kay mahal tang anak sa Ginoo. Nagatiman siya nato kanunay. Di ta niya pasagaan. Kay mahal man ta niya ang anak. Diba? Gusto niya nga mapuslano ng atong kinabuhi. Siya rin ay baluon sa tagataas aning kalibutan na. Unang, ingon siya dito, paimusli ang panahon. Paimusli ang panahon. Nga magamit na to para siya kay mayaan. Muna mga igsoon. Tungod kay mga mahal tang anak sa Ginoo. So, dalaygon ang Ginoo, no? Ngini nga kabuntagon, makausapa iyang ipainomdom ka nato nga mahal kaniya nga maanak, mahinungdan nga magmaawaton kita kaniya. O si Kristo gyud ang partikular nga atong awaton. Magampo ta. Ginoo, salamat kay Lord sa imong pulong ngini kabuntagon na among napamalandungan. Salamat nga ikaw sa kig-uban kanamo naghatag og pagtagad sa among pagsimba karon. Masaligon kami nga niya kauban kanamo. Ay mong tingwa Lord nga malipay ka sa among kinabuhi. Busa ini imong pulong among nadunggan, naghangyo kami nga kanunay nimo kami i-remind niini. Kaya ako mga pag-ampog pasalamat, di lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Panik na ko kang ila.